हिटुरा नहीं जा रे छाती गुली मार के भोजपुरी हिटुरा नहीं जा रे छाती गुली मार के हम माया रे अच्छे महाने चौके दे बुरे रसा दबाने हेटुरा नायको कहा के छाती गुली मार के टुरा नहीं जा रे छाती गोली मार के टुरा नहीं जा रे छाती गोली मार के हम माया रे अच्छे महाने चौके दे बुरे रसा दबाने चौखाई जमाने चौखाई जबूरे मीठा जबाने छाते गोले मार के नहीं जा रे छाते गोले मार के छाते ले जा रे छाते गोले मार के छाते गोले मार के तेरा लागे मजा बानी केते जतने राखी थी तेरा लागे जमाने केते जतने राखी थी तेरा लागे मजा बानी केते जतने राखी थी तोर लागे जमाने केते जतने राखी थी रात सारा ने नहीं रे रात सपने देखुची रात सारा ने नहीं रे नोते सपने देखुची मुई डाकिले पाते छाती गोली मार के तोरा ले जा रे छाती गोली मार के तोरा नहीं जा रे छाती गोली मार के नहीं जा रे छाती गोली मार के नहीं जा रे छाती गोली এটা দিও ভাই এই মূর্খ এই মতে কাই এন্দি করছো কেডে বড় গোইঠা মলা কি বঞ্চিলা যা এই যে গাও না मारे आगे কাই মাইলু গোইঠা দেবু কাকু কইটা মাইলি বছিয়াকু হে ভগবান হালা কলনি কেতে বর্ষ 27 বর্ষ তুমি এতিকি ভেজা করছো কোন মোর কোন দরকারে সে মଣିষ জীবনী নারায়ণ তা ঘটে অছি নারায়ণ মো ঘটে অছি ও নারায়ণ কাই তাকো মাইলো মু মারিনি নিজକୁ নিজ ବଞ୍ଚି ଗଲି কোন বঞ্চিলু রে ଆଜ୍ଞା আরে ভাই তা নୁହେଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ବଞ୍ଚିଗଲି କାହିଁକି କହିଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କଟକ ଉମ୍ପିରେ 4 ଦିନ ତଳେ ଆସୁଥିଲ କୋଉ ଗାଁକୁ ପାଲା କରି ସେଇ ବ୍ରିଜ ଉମ୍ପି ବ୍ରିଜ ତଳେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଭୁସୁକିନା ବସି ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାଇକ ପଛକୁ ନେଲେ କି ନାହିଁ ସେମିତି ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ନାଚୁଥିଲା ଠେଇ ହେ ଗୋରା ନେଇ ଯା ରେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ମୋ ଉପରେ ଚଢିଯିବ ତା ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ଖୋଜ ପକେଇଦେଲି ମାମା आ बुढ़ा हेलानी धंदा धरी जीव ନାଇଁ ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି ବଞ୍ଚିଗଲି ନା बमा बगामा हे करी जंतर माता तते मोई करी नेबी दीवाना हे करी जंतर माता तते मुई करेले देवाना हे करी जंतर माता तते मोई करी नेबी दीवाना करी जंतर माता तते मोई करेले देवाना मन राखी ता बाबू रे मोई हे भीतर सजना मन राखी ता मुई करे
छाती गोली मार के ଗଲା ଫୋନ फोन तो ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଟାଙ୍କୁରେ ଟାଙ୍କୁରେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা কাহাকে লেখা গাইলু ଭାବର ଅର୍ଥ ବୁଝ। দেশবাসী চালি যাଆନ୍ତୁ ଟାଙ୍କୁରେ ପିଠିରେ ପିଠିରେ ଯାହାର ଚଉଡ଼ା ପିଠି ହେଇଥିବ ସିନା ତାର ପିଠିରେ ଚଢିବେ। ଏ ଝିଅର ତ ଡାକୁଆ ପିଠି ସେ କୋଉଠି ଚଢିବେ? ମୁଁ କିଏ ପଚାରୁନ? ତୁ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଲେଣି କୁଆ ଗଲେଣି? ସରକାୟୁ ପ୍ରେତ ତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। तमे कुआडा आइछ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବୁଝିଲା ତମେ ଭେଜା तमे कुआडा आइछ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ତମକୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଜାଗା ମିଳିଲା ନା ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କୁ ଆଇଛ ଆମ ଠିକ ଗାଁ କହିଛ ନାରୁ ବାବୁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ କାହିଁକି ଝାଡ଼ା ବସିଲିନି କାହିଁକି? ନା ବସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ବସିଲିନି। ଆରେ ଯାହାହେଲେ ଜଗତକୁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ପାଳିଛି। ବାଇଚାନ୍ସ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଯଦି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିଯାନ୍ତି ଯଦି କାହା କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ମୋ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତା ବଗିଚା ରହିବ ତା ମଞ୍ଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପଛପଟକୁ ବିଲୁଆ 6 ମାସ ଯଦି କାହା ଛାତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତା ରୋଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ ଜଗତକୁ କିଛି ପାଳିଛି ମୋର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଯିବି। ଏ ବାଲିପଟାରେ ଝାଡ଼ା ବଇଥିଲି ହେଲେ ଅଧା ଝାଡ଼ା ବଇଛି ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ ଘଡ଼ିମୂଳ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଅଧା ଝାଡ଼ା ବଇଛି ପାଣି ସାରିନି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମତେ ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମତେ পরিষ্কার করে ଧରିବ କଣ ପଚାର ଟିକେ ପାଣି ଟେକିଦବ। বসে বসে বাড়াইকি মারি দেবি জীবন রে କାହିଁକି ଯୋଉଟା ଘଟୁଛି ছি বাপ ସେଇଟା ନ গামা গা ମାତୁଗା ଆମର हेटुरा नहीं जा रे छाती गोली मार के टुरा नहीं जा रे छाती गोली मार के हेटुरा नहीं जा नहीं जा रे छाती गोली मार के हम माया रे अच्छे मोहने चकई दे पूरे रता जवानी अरे हम माया रे अच्छे मोहने चकई दे मोरे राजा जवानी नाय कहे बोका के छाती गोली मार के तोरा नहीं जा रे छाती गोली मार के ଚା ଚା छाती गोली मार के तोरा नहीं जा रे छाती गोली मार के तोरा नहीं जा रे छाती गोली मार के চাই 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 1 নম্বর চাই 2 নম্বর চা 3 নম্বর 4 নম্বর চা 5 নম্বর চা আজ্ঞା চা তো গোটে 4 নম্বর চা 5 নম্বর চা তু কিয়ে রে କିଏ ହେ ଭଗବାନ ଚାହା ବିକି ବିକି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାର। ଚାହା ବେପାର କଣ ଖରାପ? रे ये कौ चा ଇଏ ହଉଛି ଧଳା ଚା। ଚା ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର। 5 ପ୍ରକାର ଚା ରେ 1 নম্বর চাটা কোন ଧଳା ଚା মানে ଧଳା ଚା ଅମୁଲ ଚା ଗୋଟେ ଧଳା ଚା। ধলা চা ক্ষীর চা ସେକେଣ୍ଡ ଚା 2 ନାଲି ଚା। 2 নম্বর নালি চা 2 নম্বର ହଉଛି ନାଲି ଚା। 3 নম্বর 3 নম্বର ହଉଛି ବଗିଚା। বগিচা 4 নম্বର ହଉଛି ବେଲଚା। বেলচা ବେଲଚା 5 নম্বর 5 নম্বର ହଉଛି ପିଚା ପିଚା। नहीं जाओ ଆଉ 6 নম্বର ଝିଅ ନଉନୁ ବଚା ନବୁ ବଚା। फोन दियो বাপ फोन दियो କଣଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ପିଚା ବଚା ନଉନୁ। ଯା ହଉ ଆମର ପାଳିଆ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଲବମ୍ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅନୁନାନୀ 101 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।